to bring the word memberikan kesempatan into your life. firman Tuhan. This morning, Pagi ini, let's pray together. sekali lagi kita mau berdoa. Papa God, we thank you. Bapa, kami berterima kasih. Once again, Father, your presence is with Sekali us. lagi hadiratmu ada di tengah kami. Your presence will bring peace, Hadiratmu membawa damai, joy, sukacita, love, kasih, healing, kesembuhan, miracle mujizat into our life. dalam hidup kami. Father, we welcome Jesus. Bapa, kami mengundang We Yesus. welcome the Holy Kami Spirit. mengundang Roh Kudus. Jesus is the center in this church. Dan Yesus adalah pusat di gereja ini. Jesus is the center in our life. Yesus adalah pusat di hidup kami. And Father, this morning, whatever we Dan ask, pagi ini apapun yang kami minta, we shall kami receive menerimanya. in Jesus' Dalam nama mighty Yesus. name. Father, we give you thanks and Bapa, praise. kami bersyukur Whatever berdoa. we do, Apapun yang kami lakukan, Jesus deserves the segala highest kemuliaan honor. tertinggi untuk In Yesus. Jesus' mighty Dalam name nama we pray. Yesus kami berdoa. Amen, amen, amen. Come on, give Jesus the glory. Many years we have not seen your pastor, Sudah cukup lama tidak bertemu dengan and your pastor look much younger. dan kelihatan lebih muda sekarang. Because of the fresh anointing oil. Ada minyak urapan. Hallelujah. High five. Santo. We are all look young because of Jesus Christ. Kita semua muda karena Yesus. Pastor is young. Pastor William juga merasa muda. Amin. Pastor very young. Dan sangat muda. 78 years old. Sudah minum kopi, makan roti, goyang kaki. Alright. This morning we want to hear what God has in store for your church. Dan pagi ini kita mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan buat gereja. 2025 is a very excited year, Tahun 2025 tahun yang penuh dengan semangat, especially for Christians, khususnya untuk kita orang-orang Kristen. because your life has been marked, Karena hidup kita sudah ditandai. because we belong to Jesus Kita Christ. adalah milik Yesus. And this year is a year of God's glory Dan tahun ini adalah tahun kemuliaan Tuhan shine upon your yang life. menyinari hidup kita. And God has opened, Dan Tuhan sudah the membuka heaven golden gate has opened pintu gerbang emas surga dibukakan for us believer untuk kita orang-orang percaya to do mighty untuk things. bisa melakukan hal And besar. this year is a year of blessing. Dan tahun ini adalah tahun berkat. If you have not received, Kalau kau belum menerima, don't worry. jangan khawatir. You still have 6 more months to go. Karena ada 6 bulan lagi untuk kita lewati. Especially for this first 6 months. Khususnya 6 bulan pertama We ini, see mighty things and transform, change in the church. kita melihat juga ada perubahan besar pada gereja-gereja. So God has special prepared for all of us Jadi Tuhan mempunyai persiapan khusus buat setiap kita for the year untuk 2025. tahun 2025 ini. Give your friend a high five. Mari high five teman-teman. Something good Katakan sesuatu yang is baik happening in sedang your life. terjadi dalam Hallelujah. hidupmu. Amen. Something good is Sesuatu yang happening baik in your terjadi life. dalam hidupmu. God has installed good things in your Tuhan life. sudah siapkan hal baik dalam hidupmu. So this morning, Pagi ini, my message for all of us, yang bisa firman Tuhan untuk setiap kita, God love you bahwa Tuhan sangat mengasihimu. and God love your prayer. Tuhan juga menyukai doamu. Your prayer is very important. Doa itu sangat penting. The moment when you believe and when we pray, Pada saat kita orang percaya berdoa, mujizat is happening. maka mujizat terjadi. So don't give up prayer. Jadi jangan berhenti berdoa. Prayer is very simple Doa itu sederhana sekali, but very powerful. tapi sangat berkuasa. When two of us gather together and Kalau pray, dua orang berkumpul bersepakat berdoa, only 2 orang saja. jadi 2 orang saja, If 2 agree to pray, 2 orang sepakat berdoa, whatever your prayer apapun doamu will reach to heaven. akan mencapai ke surga. And God will send His Dan grace Tuhan akan kirim kasih karunia-Nya upon your life. dalam hidupmu. When grace come into your life, Waktu kasih karunia turun atas hidupmu, transformation, perubahan, changing, berubah, glory of light will shine. sinar kemuliaan The bersinar, anointing oil is upon you, minyak urapan atas and then you'll transform, dan kau akan and you berubah look much younger. dan terlihat lebih muda lagi. 6 years ago, you see a pastor, and today your pastor look much younger. Yang dulu kita lihat Pastor Suwartono, mas sekarang jauh lebih muda. Or maybe he's a new haircut. Haleluya. Atau mungkin model rambut katanya. Suddenly, when you shake hands with
maybe I cannot Bagi recognize yang him. salaman tidak bisa kenal, Then I remember kemudian baru ingat, it's a new anointing. ya, dia punya Hallelujah. orang Let's yang give Jesus the glory. Today we will talk about prayer. Hari ini kita akan bicara tentang doa, Prayer will change your whole life. karena doa akan mengubah seluruh hidupmu. Prayer will give you breakthrough success. Doa akan memberikan terobosan sukses, Prayer will bring new anointing into dan your doa life. akan membawa urapan baru dalam hidup. Let's turn to the Word of God. Kita membaca di firman Tuhan. Psalm 63 verse 4. Your is verse 5. Kita baca kembali dari Mazmur 3 ayat 4. I will praise you as long as I live. Lift up my hand to you in prayer. Demikian aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Ibu, prayer is so important, especially for this year. khususnya tahun ini doa itu sangat penting sekali. The moment when you lift up your hand and pray, Pada saat kau mengangkat tanganmu berdoa, God will give you instruction, Tuhan akan berikan petunjuk, God will give you Tuhan revelation, berikan pewahyuan, and God will direct you. dan Tuhan mengarahkan engkau. Lift up your hand to pray, Angkatlah to be tanganmu berdoa, connected to our Heavenly Father. angkat tanganmu berdoa untuk terhubung dengan Bapa Surgawi. So especially this year, Khususnya di tahun ini, if you look at the whole world is changing, kalau kita melihat keadaan dunia yang berubah, a world of transformation, keadaan dunia yang diubahkan, but for you and me, tapi untuk kau dan saya, our heaven, our Papa God ya, Bapa Surgawi kita cannot be shaken. tidak tergoyahkan. We are in solid ground Kita ada di tanah kokoh. because of Jesus Christ. Without Jesus, you and me is nothing. Tanpa Yesus kepada saya tidak But berarti. with Jesus, we Tapi have bersama everything. Yesus kita punya segalanya. God only want Tuhan hanya mau from you dari engkau, prayer. yaitu doa. Prayer means communion together. Doa artinya ada persekutuan bersama. When we pray, Waktu kita we are berdoa, connected to God. kita terhubung dengan We are Tuhan. having a communion with God. Kita punya satu persekutuan dengan Tuhan. Communion with God means we have fellowship. Persekutu dengan Tuhan itu adalah satu fellowship. Fellowship with God means bring you Dan success. fellowship itu akan membawa kesuksesan. Come on, say amen. Amin. Fellowship with God bring you success. Fellowship dengan Tuhan membawa Give you a sukses, breakthrough. membawa terobosan. God will guide you Tuhan akan memimpin kita, and will show you the way. melihatkan jalan. And He will open door Dan pintu dibuka for you untuk engkau, to bless you. memberkati engkau. Because Karena you are highly favored. kita punya perkenan Come on, give tertinggi. Jesus. Hallelujah. You are highly favored. Perkenan yang tertinggi. You are greatly blessed. Perkenan yang terbesar. You are protected Kita dilindungi by His word. oleh firman-Nya. When you lift up your hand to pray, Kalau kita mengangkat tangan kita berdoa, we are connected kita terhubung to the Heavenly Father. dengan Bapa Surgawi. And Heavenly Father will drop a Dan Bapa word Surgawi akan memberikan firman-Nya into your life. dalam hidupmu. Prayer is very simple Doa sangat sederhana and powerful, dan berkuasa, changing bisa mengubah your life hidupmu with a new solution dengan solusi yang baru for you untuk engkau in all your journey. dalam segala tantangan. When you pray, Waktu kau berdoa, God is speaking to you. Tuhan bicara kepadamu. Jangan takut anak. Haleluya. Amin. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut anakku. I'm with you. Aku besertamu. When you pray, you know that somebody is with you. Kalau kau berdoa, kau tahu ada sesuatu God di is speaking sampingmu. to you. Tuhan bicara kepadamu. Don't look at the situation. Jangan lihat keadaan. Don't look at your trouble. Jangan lihat masalahmu. No fear. Jangan takut. God did not give you a spirit of fear. Tuhan tidak kasih kau roh God give you a ketakutan. spirit of power, Tapi roh yang membangkitkan kuat, power, love, and a sound kasih dan mind. ketertiban. If you know Jesus loves you, Kalau kau tahu Yesus mengasihimu, we have no fear. kita tidak takut. We are not rejected. Kita tidak ditolak. We are all Tapi accepted kita diterima. into the kingdom of Dalam God. Come on, kerajaan give Allah. Jesus the glory. Kita berikan sebagai Because of Jesus, kata Yesus, we are accepted. kita diterima. And we're no more alone. Kita tidak sendiri lagi. Jesus is with you. Yesus besertamu. You become beloved Kita children. menjadi anak-anak yang terkasih. Beloved children means you are special. Anak-anak yang terkasih artinya kita The spesial. word beloved
Beloved means you have the kuasa. Jadi kata yang terkasih itu adalah ada kuasa, You have the authority. ada otoritas, You have the power ada kuasa to speak untuk His berkata word. firman-Nya. When you speak His word, Katakan firman, mujizat happen. maka mujizat terjadi. Because you have the authority. Karena kau punya Not otoritas. everybody can speak the word Tidak semua orang unless you berkata belong to firman, Jesus. kecuali mereka yang Give your berasal friend dari one Yesus. more high five. Dan berikan high five kepada You teman-teman. are belong to Jesus. Jesus is with you. Yesus besertamu. Hallelujah. We are standing on solid ground. Berdiri di fondasi yang kokoh. Speak the word of praise. Dan kita harus berkatakan pujian. When you pray, Waktu kita berdoa, not just pray. jangan berdoa saja, Speak the word. tapi memperkatakan. The word that give you that power. Memperkatakan firman yang beri kuasa. The word that change your life. Firman yang mengubah hidupmu. The word that change your situation. Perkataan yang mengubah keadaan. The word will destroy the work of darkness. Perkataan yang bisa membinasakan pekerjaan The word kegelapan. will bring glory light into your path. Perkataan yang membawa kemuliaan When the padamu. moment when you pray, Waktu kau berdoa, you lift up your hand. kau angkat tanganmu. Matthew chapter 18 verse 19. Matius 18:19. Because if only two persons pray Hanya together, 2 orang sepakat saja, your prayer will reach heaven. maka doamu mencapai ke surga. Heaven will send His grace. Dan surga akan mengirim kasih karunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, my sister, my Bapak brother. Ibu saudara-saudari, Grace is very simple. Grace comes from Jesus Christ. kasih karunia itu sederhana sekali, itu datang When dari Yesus. grace comes into your life, means Jesus come into your Jadi life. waktu kasih karunia datang berarti Yesus datang dalam hidup. Grace is already Jesus do it for Kasih you. karunia Yesus yang lakukan bagimu. You have a need. Yang kau punya keperluan, You request. kau punya permohonan, And Jesus come with the need. dan Yesus datang memenuhi And He kebutuhan. will meet your need. Dia akan memenuhi He will kebutuhan. destroy the work of Dia yang darkness. membinasakan pekerjaan And when kegelapan. the work of darkness is destroyed, Waktu pekerjaan kegelapan sudah dibinasakan, the fear is gone. maka rasa takut lenyap. When the fear is gone, Waktu takut itu lenyap, the stress is no maka more. tidak ada stres The lagi. oppressed, the depressed, Tekanan depresi sudah hilang. semua hilang. And the peace of God is Dan revealed. damai Tuhan di And the dalam. joy of God is revealed. Cita Tuhan And the beserta. love of God is Kasih revealed. Tuhan beserta. Kita amat tidak takut lagi. We are set free because of Jesus Christ. Karena Yesus. Amen. Jesus is your door of hope. Yesus adalah pintu untuk pengharapan kita. You cannot hope, but only Jesus. Kita hanya bisa berharap He kepada will Yesus. give you the success. Dia akan berikan kita kesuksesan. He will provide you Yang menyediakan a bagi solution, solusi, an answer. jawaban. Jesus is your hope. Jesus is the door of hope. Dan Yesuslah itu pintu pengharapanmu. Believe His love for you Kita harus percaya kasih-Nya kepada kita and allow Him to lead you to freedom. dan harus izinkan Dia memimpin kita. If you know that Jesus loves you, Kalau kau tahu bahwa Yesus mengasihimu, your hope is in Jesus. pengharapanmu di dalam Yesus. You will have your freedom. Kita akan punya kebebasan, Your kemerdekaan. freedom is just around the corner. Dan kemerdekaan sekitar kita. It's not you. Bukan engkau, It's not me. bukan saya, It's Jesus in you. tapi Yesus yang di dalam. Holy Spirit in you Kudus yang di dalam. makes the difference. Itulah yang membuat perbedaan. Transform the situation. Mentransform keadaan kita. Psalm 119 verse 105. Mazmur 119 ayat 105. Your word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Mazmur 119 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hallelujah. When a person in stress, Waktu orang dalam stres, oppressed, dalam tekanan, and depressed, depresi, stressful, dalam ketakutan, worry, khawatir, fearful, ketakutan, you cannot see the light. dia tidak bisa melihat terang, Your eyes have been covered. matanya tertutup, Your eyes cannot see the light. matanya tidak bisa melihat Your terang, ear has been shut. telinganya ditutup, You cannot hear the word. tidak bisa mendengar firman, Your mouth cannot open mulutnya tidak bisa because terbuka you are stressful. karena dalam stres. Orang stres, Orang yang stres, orang stres. orang yang stres, Macam orang gonggong, seperti orang bodoh, bodoh, diam-diam saja. hanya diam He saja, cannot open his mouth tidak bisa buka mulut.
you see him is very stressful. dan terlihat sangat When the moment the word of God touch you, pada saat firman Tuhan menjamah, the gate of the ear is open. gerbang telinganya You dibukakan, hear kau mendengar, your eyes, the gate of your eyes dan is gerbang open. matamu You dibukakan. open, Waktu dibuka, then you see the glory kau light. akan melihat sinar kemuliaan Darkness sudah hilang. dan kegelapan lenyap. Light follow. Terang yang mengikuti. Your word is the lamp unto my feet. Firman-Mu untuk pelita bagi kaki. You have no direction. Kita yang tidak ada arah. But the moment when you pray, Tapi pada saat kau berdoa, God give you words. Tuhan memberikan firman. God come to you in peace. Tuhan datang dengan damai The joy sejahtera. of the Lord is my Sukacita Tuhan strength. jadi kekuatan kita. The moment when we pray Pada saat kita berdoa, and God prepare Tuhan mempersiapkan some good things for you. sesuatu yang baik bagi If only you would prepare your heart and lift up your hand to Him in prayer. Jadi kita hanya perlu mengangkat tangan kita berdoa kepada Dia. When you have a situation, Waktu ada satu keadaan, when you have a trouble, ada masalah, when you have a need, ada keperluan, maybe it's a healing. mungkin kau perlu kesembuhan, You do not know what happened. kau tidak tahu apa yang terjadi. Even the doctor cannot tell you. Dokter juga tidak bisa The doctor katakan. only can try Dokter hanya berusaha to heal you, berusaha try menyembuhkan, to take away your pain, your big problem. berusaha mengangkat permasalahan sakitmu. Even the pain is taken away, your peace is, you don't have the peace. Bahkan mungkin sakitnya sembuh tapi tidak ada damai. When the Holy Spirit come to you, Tapi waktu Roh Kudus yang He datang not kepada, only take away your pain, Dia bukan ambil He sakitmu gives you the saja, shalom tapi peace. Dia beri salam dan Bapak-bapak, kesejahteraan. ibu-ibu, Bapak Ibu, my brother, my sister, Saudara-saudara. abang adik. abang adik, When the Holy Spirit come to you, atau Roh Kudus yang datang kepadamu pagi-pagi, pagi-pagi, minum kopi, makan roti goyang kaki, because you know God is with you. Amen. Amen. Itu tidak takut lagi. dan tidak takut lagi. You know you have a problem. Kau tahu kau ada You have a masalah, situation. ada satu keadaan, But who can help you? siapa yang bisa tolong? My Jesus is with me. Ada Yesus You have beserta. an elder brother standing with you. Kita punya saudara tertua kita And bersama. then you know, Dan kita tahu because of God's grace, karena kasih karunia God's Tuhan, goodness, kebaikan Tuhan, God's peace, damai sejahtera Tuhan, you senang-senang. kita bisa dengan You senang. don't have to fight. Kita tidak usah melawan. He will fight for Dia yang you. berperang bagi The kita. moment when you believe, Pada saat kau percaya, when you believe, pada waktu kau when percaya, you pray, kau berdoa, buka mulut, membuka mulutmu, open your mouth buka mulutmu, to speak the word. memperkatakan firman. Banyak orang tidak suka buka mulut, Banyak yang tidak suka buka mulut, takut gigi jatuh. When you don't open your mouth, kau tidak membuka mulutmu, God cannot do Tuhan anything. tidak melakukan apapun. The moment you lift up your hand, Pada saat kau mengangkat I say, tanganmu, Papa God, I need your help. katakan, Bapa, aku perlu pertolonganmu. I need my finance. Aku perlu keuangan. God said, senang saja. Tuhan katakan, tenang saja. Duduk, minum kopi, makan roti goyang kaki. I will do it for you. Aku akan melakukannya bagimu. Maybe I'm sick, Mungkin kau katakan, aku I'm sakit, troubled. aku dalam masalah. God said, senang saja. Tuhan katakan, I senang, am with you. aku besertamu. So God is with you. Jadi Tuhan besertamu. God will never forsake you. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. God will never leave you. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bapak, ibu, every trouble you have, Setiap permasalahan yang kau hadapi, Jesus already know. Yesus sudah tahu. He knows from the beginning to the end of your life. Dia tahu dari awal sampai akhir hidup. How many hair, He also knows. Seberapa rambutmu pun dia tahu. So you got nothing to hide. Jadi tidak ada yang bisa God disembunyikan. know everything. Tuhan tahu segalanya. God only want you to open your mouth and ask. Tuhan hanya mau kau buka mulutmu minta. The moment when you ask Pada in saat kau Jesus' meminta name, dalam nama Yesus, mujizat maka happen. mujizat terjadi. You will receive peace, goodness, and grace. Kau akan menerima damai sejahtera, kasih karunia, Because kebaikan. you believe. Karena kau percaya. And because if two righteous people Dan Tuhan pray, katakan dua orang benar berdoa. and then you will see Dan kau akan melihat mujizat happen. mujizat terjadi. If you have a problem, Kalau ada masalah, the best part, the best yang terbaik
time for you to pray adalah waktu is berdoa. in the morning 3 to 4 o'clock. Di pagi hari itu jam 3 ke 4 pagi itu terbaik. Many times orang tidak mau doa. Tapi sering orang tidak mau berdoa. Tidur. Tidur cannot be set free. Tidur kau tidak mendapat kemerdekaan. Doa, then you will set you Kau free. berdoa, kau mendapatkan God said kemerdekaan. when best time for you to pray Jadi itu adalah waktu terbaik bagimu berdoa. is early in the morning, Adalah waktu sangat dini hari itu. 3 to 4. Jam 3 sampai 4 You pagi. ask your pastor, you ask most of us in the ministry. Saya tanya pada hamba Tuhan yang dalam pelayanan, Without prayer, you cannot do tanpa anything. doa tidak bisa melakukan apapun. Prayer is the key Doa itu adalah kunci for your success. untuk kesuksesan. Psalm 119 verse 147. Mazmur 119 ayat 147. I raise up early before the sun is up. I cry out for help and put my hope in your word. Mazmur 119 147. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. When is the best time to pray? Jadi kapan waktu terbaik berdoa? 3 to 4 o'clock. 3 sampai 4 pagi. When everything is quiet, Semua sangat senyap, everything is silent, sunyi. and God you can easily talk to you. Dengan mudah bicara, No distraction. tidak ada terganggu. And then you can sit down quietly and you cry out to God. Kau bisa duduk dengan tenang berseru kepada Tuhan. God hear your prayer. Tuhan mendengar doamu. And the moment when you talk to Him, Pada saat kau bicara kepada Dia, the best time for you to pray, to seek His word and seek His face is 3 to 4 o'clock in the jam morning. 3 sampai 4 pagi kau cari wajahnya dan firman-Nya. And then you see, usually when you pray, Dan biasa kalau kau berdoa, God will drop something into your Tuhan spirit. akan menaruh sesuatu dalam rohmu. Even you open your Bible, Bahkan waktu kau buka when you Alkitab, read something is happening, kau membaca sesuatu. the best time for you is 3 to 4 o'clock. Jadi yang terbaik itu jam 3 sampai 4 pagi. Quiet, Tenang fresh anointing will come. dan urapan yang segar baru itu datang. Easy for you Dan mudah bagi to kita focus bisa fokus. because there's no disturbance. Karena tidak ada yang mengganggu. Because sometimes you hear yourself, this fellow talk to you, that fellow talk to you, the sound you hear, but 3 to 4 o'clock in your own room. Jadi jam 3 sampai 4 pagi dalam ruanganmu sendiri. The moment when you start to pray, Pada saat kau mulai berdoa, give all your trouble to Him. serahkan segala masalahmu kepada Dia. Don't hold back. Jangan menahannya. Let go your pain. Lepaskan. Let go your trouble. Lepaskan semua masalah. Jesus is waiting for you. Yesus sedang menantimu. If you don't let go, Kalau He kau tidak melepaskan, cannot help Dia you. tidak bisa menolongmu. Maybe let's say if you have a court case, Mungkin kalau ada masalah kasus, sidang, court case, kasus persidangan, you have to trust your lawyer. kau harus percaya pada pengacara. You have to ask him to fight for you. Karena kau minta Dia yang You have to bekerja believe bagimu. Him. Kau harus percaya pada Dia. How about Jesus? Bagaimana dengan Yesus? Jesus is better than your lawyer. Yesus itu lebih baik daripada pengacara. Jesus is better than the doctor. Dia jauh lebih baik daripada Even dokter. you go to the doctor, Waktu kau ke dokter, dokter kasih obat dokter kasih obat or kasih suntik. atau suntik, You cannot tell the doctor say tidak mau. kau tidak bisa bilang tidak mau. Tidak mau itu tidak. But Kalau tidak mau, kita tidak ke dokter. when you come, you have to hear. Kalau kau ke dokter harus dengar. So the moment when we seek Jesus, Jadi waktu kita mencari Yesus, our focus is on Jesus. fokus kita pada Yesus. He will give you His might, Dia akan berikan kepada kita give you His anointing, urapan, His strength, kekuatan, His power, kuasanya. and give you solution, Dia beri solusi, answer jawaban for all your need. untuk segala keperluanmu. He will meet all your Dia need, akan memenuhi segala keperluan. whatever your need. Apapun kebutuhanmu, God has the answer Tuhan for it. punya jawaban bagimu. So when you seek Him Jadi in the waktu kau morning, mencari Dia di pagi hari, your life transformed, hidupmu diubahkan, your spirit changed. rohmu diubah. There's anointing oil poured upon the head and the sole of your Minyak feet. urapan tercurah dari ujung kepala sampai ujung When the kaki. anointing oil is upon your Waktu face, ada minyak urapan padamu, Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Ibu, your whole face changed. maka wajah kita pun You look berubah. at your pastor today and 4 years ago, I think there's so much difference. Ya seperti Bapak Gembalamu sekarang kelihatan berbeda. Haleluya. He did not use SK2, Dia tidak pakai SK2. but only the anointing Hanya oil. minyak pengurapan
Tuhan. It make him look much Dan younger. membuat dia kelihatan muda. Especially for lady. Khususnya para wanita. If you have the anointing oil, Kalau punya minyak urapan. lu jangan beli SK2 lagi. Because the anointing oil is better than the SK2. Minyak pengurapan Tuhan jauh lebih So the moment when you cry out to him pada in the saat kau morning, berseru di pagi God hari, hear you. Tuhan mendengar engkau. When God hear you, Waktu Tuhan mendengar, God has a solution for you. Tuhan punya solusi. And the most important thing, God give you the Shalom peace. Yang terpenting Tuhan kasih shalom damai sejahtera. Shalom peace come to your life, you're transformed, Shalom damai sejahtera datang, kau diubahkan, you're refreshed, kau disegarkan, you're renewed. diperbaharui. The moment you're refreshed, Pada saat kau disegarkan, you're no more capek, kau tidak capek you're lagi, no more stressful, tidak stres lagi, you're no more frustration. tidak frustasi You lagi, all have disappeared, dissolved. karena semua dilenyapkan. Job 11 verse 17. Ayat 11 ayat 17. Your light will be brighter than the noonday. Even darkness will be the brighter as well. Ayat 11 ayat 17. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Amen. 3 o'clock in the morning when you pray Waktu jam 3 pagi kau berdoa, and when you talk to God, kau bicara kepada Tuhan. God grace and God anointing be upon Kasih you. karunia urapan Tuhan atasmu. You cannot understand, Kau tidak bisa mengerti, but from inside out your peace, tapi dari dalam mengalir damai something good is sejahtera. inside your heart. Sesuatu yang baik di dalam hatimu. Then when the peace comes, Waktu damai sejahtera itu you datang, know you're no more fearful kau tidak akan merasa takut lagi. because you have your hope in Jesus Karena ada Christ. pengharapanmu dalam Yesus. You will receive a new revelation Kau akan menerima kewahyuan baru with power, strength, and might, dengan kuasa, kekuatan, and refreshing anointing oil pour on your head. dan penyegaran tercurah atas kepalamu. When the anointing oil is on your head, Waktu minyak urapan tercurah atas kepalamu, bapak-bapak, ibu-ibu, silang-silang saja. Why? mengapa Tidak takut lagi. kita tidak takut lagi? Lu boleh tiap-tiap kali minum kopi itu tahu. I have a problem, Takut ada masalah. but if you say I don't have a problem, you are lying. Kalau kita bilang tidak ada masalah, kita You bohong. ask your pastor and me whether your pastor got problem. Bahkan hamba Tuhan pendeta juga punya masalah. We have 1,001 problem, Beribu-ribu masalah. but if we look at the problem, we cannot service you. Kalau kita hanya melihat masalah, kita tidak bisa melayani. We give it to Jesus. Kita serahkan pada Yesus. I give it to Jesus. Saya sinang-sinang saja. Kita serahkan pada Yesus. I know I cannot, Aku tahu aku tidak sanggup, but He's able. tapi Dia sanggup. He's willing Dia siap to set me free. membebaskan The aku. moment when you call upon His name, Pada saat kita berseru God pada is namanya, waiting for you. Tuhan menunggu. Kata anakku, Tuhan katakan, anakku, jangan takut. jangan takut. Just come, Mari datang, come to Jesus. datang kepada Yesus. So the moment He pour His anointing oil upon you, Jadi waktu Dia mencurahkan urapan atasmu, all your burden, semua bebanmu, all your stress, semua stresmu, all your frustration, semua frustasimu, sudah dissolved. semua diselesaikan. And then God will make you. Dan Tuhan akan menjadikan engkau. Then you begin to receive your shalom peace. Dan kita akan menerima shalom damai sejahtera. Then the joy of the Lord is my Dan strength. sukacita Tuhan dari kekuatan. And then you can sing the victory song. Kita bisa menaikkan Hallelujah, hallelujah. Success is on my way. kesuksesan sedang datang. And then you are no more condemned. Kita tidak lagi merasa terhukum. God did not condemn you. Dan Tuhan tidak menghukum God kita. come to set you free. Tuhan datang membebaskan kita. Job chapter 8 verse 21. He will once again fill your mouth with laughter and your lip shouted Ayat 8 for ayat joy. 21. Ayat 8:21, ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Amen. And then you no more cannot open your mouth. Dan kita tidak bisa buka mulut. You know there's the joy from inside out. Karena ada sukacita dari dalam mengalir Then you keluar. can talk, you can sing. Kita bisa menyanyi, Sing a victory song. menyanyi pujian And you know your kemenangan. supply is on the way. Karena kita tahu dia Your sedang datang. breakthrough is on the way. Kekuasaan sedang datang. Your success is on the way. Kesuksesan sedang datang. You are highly favored. Kita punya perkenan tertinggi. Greatly blessed. Berkat yang terbesar. Deeply loved. Kasih yang In mendalam. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. You must know Kau harus tahu Jesus loves you. bahwa Yesus When mengasihi. you know Jesus loves you, Kalau kau tahu Yesus mengasihi,
You are no more fearful. Tidak ada lagi ketakutan. Then you can sing a victory Kita song. bisa menaikkan pujian kemenangan. Joyful are for those who obey the Lord. Dan sukacita menjadi milik orang yang taat pada Tuhan. When you obey the Lord, Pada saat kau patuh kepada Tuhan, you hear His kau commandment mendengar perintah-perintahnya, and you follow His kau instruction. ikuti instruksinya, All this trouble cannot come. maka semua masalah itu tidak datang mendekat kepadamu. Many times we don't want to follow His commandment. Tapi sering kita tidak mau ikut perintahnya, We don't hear His kita tidak instruction. mendengar instruksinya, We don't follow His word. kita tidak ikut firman-Nya, Yes, we got into trouble. sehingga kita jatuh dalam masalah. Isaiah 54 verse 17. Yesaya 54 ayat 17. In righteousness you shall be established. You shall be far from oppressed, for you shall not fear, and from the terror, for I shall not harm. No, sorry. Isaiah 54 verse 14. Yesaya 54 ayat In 14. righteousness you shall be established, you shall be far from oppressed, for you shall not fear from the terrors. 54 ayat 14, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. For it shall not come near you. Ia tidak akan mendekat kepadamu. The moment you obey His commandment, Pada saat kau taat pada perintahnya, the moment you hear His word and you follow, pada saat kau mendengar firman-Nya kau ikuti, God given instruction. Tuhan berikan instruksi, If you follow kau instruction, ikuti instruksinya, guarantee you no evil can come near maka you. dijamin si jahat tidak bisa mendekat kepadamu. Many times we don't follow instruction. Sering kita tidak mau ikuti instruksinya. So if you don't follow God's instruction, Kita tidak ikuti instruksi so Tuhan. what instruction are you follow? Jadi petunjuk siapa yang kau ikuti? You follow the evil one. Kau ikuti petunjuk yang jahat. So if you run into evil problem, Sehingga kau jatuh dalam masalah you don't jahat. follow the commandment. Kau tidak ikuti perintah. So you follow whose command? Jadi perintah siapa yang kau Your own ikuti? commandment. Perintah kita sendiri. Then you fall into trouble. Sehingga kau jatuh dalam masalah. Because when God guide you, Waktu Tuhan yang membimbing, God said, I will guide you. Dia katakan aku membimbingmu. I will open ways for Yang you. membuka jalan bagimu. I will lead you. Yang pimpin I will kau. show you the way. Memperlihatkan jalan. Where to go. Kemana harus kau pergi? You will never got into Maka trouble. kau tidak akan jatuh dalam masalah. If God for me, who can Kalau against Tuhan me? ada di pihakku, siapa yang jadi lawan? So today, Jadi hari ini, when you follow God's instruction, kalau kau ikuti instruksi you Tuhan, obey kau taat His commandment, pada you perintah-perintahnya, hear His word, kau mendengar firman-Nya, all this you put together, semuanya disatukan bersama. no weapon can come Maka near tidak you. ada senjata apapun bisa datang mengenai And God will destroy the work of Tuhan darkness yang membinasakan pekerjaan in kegelapan your life, dalam hidupmu, especially oppressed, khususnya dalam tekanan, depressed, depresi, stress, stres, fear, takut, worried, khawatir, will be dissolved. semua akan diselesaikan. Hilang. Hilang. Because when Jesus come to you, Waktu Yesus yang datang kepadamu, you know that you have somebody who protect you. kau tahu ada seseorang yang melindungi engkau. God want you to reign over your oppressed, depressed, and every obstacle. Dan Tuhan mau kau menang atas segala tekanan dan hambatan dalam hidupmu. God know that you cannot carry the burden. Tuhan tahu kau tidak bisa memikul bebanmu. You need Kau Jesus. perlu Yesus. If you believe, Kalau kau percaya, allow Jesus to come into your life. izinkan Yesus yang masuk dalam hidupmu. Allow Jesus to defend you. Izinkan Yesus yang membelamu. Allow Jesus to protect you. Izinkan Yesus yang To melindungi. take away your trouble. Mengangkat segala To masalah. take away your pain. Mengangkat sakit. Take away your shame. Mengangkat rasa Maybe you are malu. addicted. Mungkin kau kecanduan. Maybe you have bad habit. Ada kebiasaan buruk. Maybe you are always angry and Mungkin frustration. kau pemarah dan frustasi. And maybe you are so arrogant, Mungkin kau sangat sombong. so much pride. Begitu punya God do kebanggaan. not love arrogant and pride. Kau tidak suka orang yang sombong. So God has tinggi to hati. allow something to happen to your life. Tuhan izinkan sesuatu Then you terjadi can be transformed. sehingga kau bisa The diubahkan. moment you cry out to Jesus, Pada saat kau berseru kepada He Yesus, is here.
Dia ada di He's situ. standing here Dia berdiri di sini to protect you. melindungi engkau. God never against you. Tuhan tidak pernah menentang. God love you. Dia mengasihi God engkau. protect you. Dia melindungi. God want to see your life reign. Dia mau melihat kita menang. God want to see you the top, not Tuhan the mau melihat bottom. kita naik dan bukan turun. Come on, say amen. Katakan amin. God want to see you Tuhan mau successful. melihat kau sukses. God is not the God of failure. Tuhan kita bukan Allah yang gagal. Because you are favored, Karena kita dia berkenan kepada you are beloved, kita yang terkasih. beloved children. Anak-anak yang We terkasih. are success Kita sukses. because of Jesus Christ. Oleh karena Yesus. Focus on Jesus. Kalau fokus pada Yesus, All good things will chase maka after you. semua hal baik akan mengejar Today, kita. Hari ini regarding what happened to your tidak life, peduli apapun yang terjadi dalam hidupmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Ibu, don't look at your past. jangan lihat masa yang lalu. Your past has a lot of trouble. Masa lalu penuh dengan masalah. But today, Tapi hari ini you are new creation kita adalah ciptaan baru in Christ Jesus. dalam Kristus Yesus. Your problems have been wrong. Masalahmu sudah The dihapuskan. moment you accept Pada Christ, saat kau terima Yesus, God begin a new journey and kita walk with mulai you perjalanan baru bersama Tuhan. every day. Setiap hari, Setiap hari, tiap-tiap hari, setiap hari, every day, setiap hari. you are joyful, Kita adalah sukacita, successful, sukses, breakthrough bosan because of Jesus karena Christ. Yesus Kristus. God wants you. Tuhan mau From today, mulai hari ini you are no more discouraged. kita tidak lagi putus asa, Discouraged become encouraged. tapi kita menjadi dikuatkan. Disconnect become Yang tidak connected. terhubung kita menjadi terhubung. Disunity become Yang tidak unity. bersatu menjadi bersatu. God want to see you the head, not the Tuhan tail. mau melihat kau jadi kepala bukan God ekor. want to see you the top, not the Tuhan mau bottom. kita naik dan bukan turun. God want you to be Tuhan mau successful, kau sukses and that's wherever you go. sehingga kemanapun kau pergi, People look at you, orang melihat engkau pasti, pasti anak ini Tuhan. anak Tuhan. Because you have the power, Karena kau ada you kuasa, have the anointing, kau ada you urapan, have the joy, ada you have the sukacita, peace, ada you damai. are set free. Kita sudah Because dimerdekakan. it's the Son set me free. Karena anak itu memerdekakan. I am free Aku merdeka forever. selamanya. Hallelujah. This morning, Hari ini regarding your problem, apapun masalahmu, it can be a financial, mungkin bisa masalah keuangan, it can be a relationship, mungkin bisa masalah hubunganmu, it can be a health, mungkin masalah kesehatan, and it can be your ministry, mungkin masalah dalam pelayanan your business. bisnismu. Don't worry. Jangan khawatir, Don't look at the past. jangan lihat yang sudah lalu. Today God is prepared doing a new thing Hari in ini your Tuhan life. mengerjakan hal baru dalam hidup. This year is called the year of great harvest. Karena tahun ini adalah tahun penuaian yang terbesar, The golden gate is open gerbang emas dibukakan to bless all His untuk children memberkati anak-anak Tuhan who believe Jesus yang percaya pada Yesus is Lord. sebagai Tuhan. But not only believe. Bukan hanya percaya saja, Believe is one thing. percaya itu satu hal, God want you to trust Him tapi Tuhan mau kau yakin pada Dia. and continue to pray. Terus berdoa. The moment you lift up your hand Pada and saat pray, kau mengangkat tangan berdoa, God will direct you, Tuhan mengarahkan give you kau. instruction, Dia berikan instruksi, give direction, petunjuk, and God open door dan Tuhan yang bukakan for pintu you to meet the right people untuk at kau the right bisa time, ketemu orang tepat di waktu tepat, at the right place. di tempat yang And tepat. God create Tuhan opportunity membuat kesempatan for you untuk engkau to bless you. memberkati Not engkau, only you, bukan engkau your saja, family, tapi your keluargamu, children and your anak-anakmu, children. keturunanmu. Your marriage is blessed. Pernikahanmu Your diberkati, family is blessed. keluargamu Your diberkati, health is blessed kesehatanmu because of diberkati. Jesus Oleh Christ. karena Come on, Yesus. give Jesus the glory. Kau So are you ready? siap? Are you ready? Kau siap? Number one, Pertama, let's go back. Number one, kita kembali lagi yang if pertama. two person agree to pray. Dua orang saja sepakat berdoa. Berapa? Dua orang saja. Dua orang saja. Your prayer reach heaven, Maka doamu mencapai ke surga. and God send His grace. Tuhan akan kirim kasih When karunia. grace come to your life, Waktu kasih karunia datang dalam hidupmu, everything is settled. semuanya diselesaikan. Number one. Itu yang Number pertama. two, Yang kedua, what is the best time to pray? kapan waktu berdoa yang terbaik? 3 to 4 Jam o'clock. 3 sampai 4 pagi. Number 3, Yang ketiga, not only prayer, bukan hanya berdoa, your prayer must be the word of God. tapi doamu juga harus dilengkapi dengan firman Tuhan. Perkatakan Speak what God speak. apa yang Tuhan perkatakan. It is written. Ada tertulis, It is written. ada tertulis.
my God shall bless me Tuhan akan memberkati aku, and multiply melipat gandakan, and make me successful, membuat aku sukses, and I'm one level dan higher aku satu level lebih tinggi than lagi, any ordinary people bukan orang-orang biasa, because I've got highly karena aku favored. punya perkenan Tuhan yang tertinggi, berkat yang Last verse besar. before we close, Hebrew chapter 6 verse 14. Ibrani 6 ayat 14. Say, surely I will bless you, multiply, I will multiply you for all your descendants. Ibrani 6 ayat 14. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Amin. Give your friend a high five. Mari high five teman-teman. What God say? Surely I will bless you. Amen. Kita, Pasti, I will bless you. Dia akan memberkati kita. Especially this year. Khususnya tahun ini. Your health is blessed. Kesehatanmu diberkati. Long life is Karena umur panjang Tuhan mengenyangkan engkau. Your health is strong. Kesehatanmu lebih kuat. Healthy. Sehat. Your career Karirmu is blessed. diberkati. And your finance Keuanganmu is overflow. juga diberi In kelimpahan. abundant. Dengan berlimpah. What God promised you. Seperti apa yang Tuhan janjikan. You receive it Kau menerimanya. because God give it to you. Tuhan yang memberikan kepadamu. Let's stand up together. Kita mau bangkit berdiri. Come. Shall we pray? Kita mau berdoa. Papa Lord, we thank you. Bapak, kami berterima kasih. This morning Pagi hari ini you said you shall bless me Kau yang katakan Kau akan memberkati and kami, multiply. melipat gandakan. We receive it. Kami terima itu. We declare. Kami menyatakan. We declare. Kami We nyatakan. receive. Kami We menerimanya. proclaim. Kami It ucapkan. belongs to all of Itu us. menjadi milik In kami Jesus' semua. mighty Dalam name. nama Thank you Yesus. for the blessing. Terima kasih untuk Thank you berkat-Mu. for the Terima kasih multiplication. untuk melipat My gandaan. business is Bisnis multiplied. kami diberkati. My finance is Keuangan multiplied. diberkati. My family is Keluargamu multiplied. diberkati. My health is Kesehatanmu multiplied. diberkati. Long life you Dan said umur beside panjang us. Tuhan In mengenyangkan Jesus' kami. name. Dalam nama Amen. Yesus. Amen. Amin. Amen. Hallelujah. Amen. Let's receive